millions de dollars de revenus avec le support de Endeavor qui va accélérer un peu tout ça. واضح. هذا un peu Endeavor في تونس, mais Endeavor fait partie de Endeavor International, donc اليوم qui est présente dans des dizaines de pays وعندها تنظم يظل 4 مرات في العام تقريبا هكا ce que vous appelez انتوما le panel de sélection internationale. Donc كل مرة يصير في بلاصة, en l'occurrence توا en ce moment صاير في أثينا في أتين, وهذا سي لو 83e بانيل انترناسيونال دو سيليكسيون, وتختاروا فيه من كل انديفر تاع العالم الكل, تختاروا كلكو ستارت اب فريمون اللي اقل حتى عددهم اللي تختاروهم من عدد البلدان اللي موجوده فيها انديفر. دونك سي سيليكسيون تري سيليكسيون دراستيك, مي اللي يختاروا فيهم عندهم ديزافونتاج, هذا اللي باش تفسروا لنا. اي سا طون بيان اون ستارت اب تونسيه اي سيليكسيوني. Exactement. Donc, effectivement, le processus de sélection commence localement en Tunis. ويوفا la dernière étape du processus de sélection اللي هو وفات البارح en fin de compte on a annoncé les résultats à tout le monde. يوفا ce qu'on appelle International Selection Panel ولا Panel International de Sélection. كل مرة on organise ça dans un pays différent, وإنشالله d'ailleurs dans le futur on fera ça باش نعمل واحد في تونس معناها. Donc aujourd'hui, شنو صار في النهارين اللي فاتوا, il y a eu 26 candidats, entreprises qui sont venus pour ce processus final, عداو منهم 18 qui proviennent de 13 pays différents en fin de compte. Donc, oui, le profil des sociétés, qu'est-ce qui fait qu'ils passent? En fin de compte, on évalue 3 choses. أول حاجة l'entrepreneur هو بيدو, est-ce que c'est le profil de quelqu'un qui va multiplier l'impact localement par la suite, devenir une inspiration pour les futures générations d'entrepreneurs. ثاني حاجة l'entreprise doit être scalable. Et bon, c'est une notion très familière pour ceux qui travaillent dans les startups, et on parle d'organisations, de sociétés qui peuvent faire une croissance exponentielle rapide sans qu'ils soient freinés par exemple par les ressources humaines, etc. Ou ثالث حاجة on les sélectionne à un point d'inflexion اللي هو Endeavor vraiment peut intervenir au niveau de donner accès à des marchés internationaux, donner accès à des ce qu'on appelle le capital intelligent, c'est-à-dire des fonds qui sont les plus adaptés aux entreprises. Ils sont dans des industries spécifiques et l'argent n'est pas la finalité, mais il faut que ceux qui investissent apportent une valeur ajoutée au-delà de ça. Donc voilà. Donc ثالث حاجة l'inflection point كما قلنا il faut que ce soit un timing où Endeavor peut aider à ce niveau. Et donc accès au talent également, quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est le troisième volet, l'Endeavor l'aide فيه. واضح. دونك هذايا بالنسبه للبروجي. دونك لو بروجي سيليكسيوني تونسي ذاكروا بروفن ماد انترناشونال, الفونداتور نتاعو تزيري. اسكو سي دو بون اوغور للايكو سيستيم وليد بلاغه؟ C'est une histoire très très belle. On est en train d'envoyer un message aussi bien en Tunisie qu'au-delà de la Tunisie. Petit à petit, en fait, elle a créé un écosystème qui attire les non-tunisiens pour venir lancer leur start-up en Tunisie. Donc, on a une tendance, pas une tendance peut-être, mais j'exagère, mais vu l'ampleur de la taille, la croissance tout cela proven med dans le futur, ça va créer une histoire on va la voir en Algérie. Souhail Gessoum lui-même me dit que j'ai parlé à des entrepreneurs algériens du cas de la Tunisie, je les ai encouragés à venir lancer leur start-up en Tunisie. Donc Haja Hakeya est très importante, et ce qui est très important, c'est de donner toutes les ressources nécessaires à ce genre d'organisation pour qu'ils réussissent, que ce soit au niveau start-up Meloul. Il y a beaucoup de support en Tunisie à travers des organismes comme Flat Six Labs, soit la Biat Labs, soit
Cogit, voilà, etc. Et ou en termes de scale-up par la suite, quand ils atteignent une taille importante, il y a un support également à travers Endeavor, à travers des VC, des venture capital investors اللي قاعدين de plus en plus يتحلوا في تونس. Donc tout ça, maintenant on voit une tendance très positive sur ce plan. Signature du du Startup Act, حاجات هكايا يعاونوا برشا باش نجيبوا des entrepreneurs من برا من تونس. Et Souhail en est un exemple. شكرا لك يعطيك الصحة وليد بلغة. nous avons éclairé مباشرة من أثينا. D'ailleurs un clin d'œil Sami Ben Ramdan qui est vice-président eBay mais qui est surtout تونسي, vice-président eBay Technical Fellow qui est surtout تونسي et qui est معكم في البورد il me semble. Qui est panéliste à cet événement aussi. Voilà, qui est معكم في البورد d'Endeavor Tunisie, qui est panéliste معناتها il est juge en fait, mais مش هو ما كان juge في pour la start-up التونسية mais voilà. Donc, on a 6 juges de pays différents en fait, et c'est le cas pour chacune des 26 startups des candidats qui sont venus à l'événement. Voilà, donc Yati Saha Sami Ben Ramdan, une fierté, donc il fait partie des juges Radika. معناتها bientôt كان يجي تونس يكون ضيف معنا. شكرا لك وليد بلاغة اللي دخلت معنا مباشرة من اليونان من اثينا. ان كلان دوي الخليل زهواني وهاو سي نعمل فاري يتفاعل معنا اللي قال قابل الشخص هذايا سي دونك le fondateur de Proven Med, donc qui est Sunake Semiak, c'est bien ça Walid? Donc c'est bien, il me semble que c'est bien ça. Je connais pas fait Walid Balaga. Souhail Gassoum. Souhail Gassoum, voilà, donc tout à fait. Donc كان معنا سي حسون ناس تعدينا من البوليتيك, donc c'est Souhail bien évidemment qui est algérien, donc قابل ويظل وقت قدموا لبعضهم سي خليل زواني. فوالا دونك ليكو سيستيم يتحرك والناس الكل تعاون في بعضها والناس الكل تقدم في العباد لبعضها وديما يسهلوا لبعضهم. دونك ان ابيل à tout entrepreneur مهما كان à venir entreprendre في تونس. شكرا لك وليد بلاغة اللي دخلت معنا. اقعدوا معنا مستمعينا يعيشك. ميرسي. اقعدوا معنا مواصلين راجعين من بعد شويه على التقرير اليوم رابور على الاكتوبر روز والسرطان الثدي. فينا فيكم الله ربي يشفي كل المرضى وبتبيع بين الجهات. بعد شويه باش نمشيو بها النابل وين شركه عملت اون تري تري بيل اكسيون ديتا كوزين اللي مشات عطات ال 200 عائله في نابل دي دريسينغ اي دي كوزين. نحكيو على ذا الكل من بعد شويه. من قالت لي سي بيان ماذا بينا ديما الشركات تنقل على بعضها. احنا لي بروفوك ببعضهم positivement bien sûr parce que chacune fasse ses bonnes actions. Les RSE c'est très important. راجعين بعد شويه. عندي فكرة. عدنا تنجموا من توا تدخلوا على موقع عندي فكرة.tn وتشاركوا معنا بأفكاركم.